स्टूडेंट्स वेलकम टू ओडिया एजुकेटर चैनल। आम लास्ट क्लास रे क्लास 8 रो द ओलंपिक गेम्स रो एसजीपी 1 एवं तार क्वेश्चन आंसर करथिले। आम आज एसजीपी 2 एवं तार क्वेश्चन आंसर मध्य करिबा। ठीक अछि, तो देखो प्रथमे आकु रीडिंग कर दबा तापरे आकु बुझिबा। ठीक अछि, देखो many hundred years later in 1896 a young Frenchman named Baron Pierre डी कबर्टिन बारन पियर डी कबर्टिन ना टी भल से देखो started the modern Olympic Games. He wanted people from all over the world to come together and compete a friendly spirit. The Olympic Games are held once in every 4 years. The Olympic symbol with 5 rings stands for the unity of the 5 continents. At least one of the colors of the rings, blue, black, red, yellow, and green, appears in the flag of each country that take part. The Olympic motto written in Latin is swifter, higher, and stronger. Coubertin felt it described the aim of great athletes all over the world. Weeks before the games begin, a woman dressed in Greek robes lights the Olympic torch in the Olympia Valley in Greece. Many participants turns take turns with the torch through different countries. The final runner carries it to the stadium just before the games begin. The Olympic flame is kept burning until the games close. The flame is put out at the closing ceremony. It is time for all the athletes to return home. There are some winners and many losers. The winners think about the hard work and training that they had to do to come to the games. And many of them feel happy that although they did not win, they had the chance to compete against the best players in the field. Perhaps they also remember the wonderful advice that Baron de Coubertin gave. His message to all the Olympic participants was, the most important thing in the Olympic Games is not to win but to participate. Okay, तो देखो many hundred years later अनेक तो many hundred years later माने अनेक शह वर्ष परे माने शह वर्ष परे इन 1896 1896 मसीह a young Frenchman named Baron Pierre de Coubertin started the modern Olympic Games. अच्छा मु तुमको गोटे कथा कहबा भूली थी कि ओलंपिक खेल आरंभ होला केबे से माने ता टाइम थिला केते सेटा थिले पले 776 बीसी माने 776 बीसी लिखि दउची 776 बीसी 776 ख्रीष्टपूर्व। ठीक अछि, ख्रीष्टपूर्व 776 रे आरंभ होइथिला सेई कोटा जोडा तमरो जोडा में कहते कोन से जो ग्रीस रो ओलंपिया भैली ठारे। तो तापर कोन अनेक सह वर्ष तो गला प्रथम आरंभ होला 776 ख्रीष्टपूर्व रे, तापर अनेक वर्ष परे 1896 मसीहा रे ए यंग फ्रेंच मैन जने फरासी जने माने जने फ्रांस रो लोक फ्रेंच मैन कह जाए, फ्रेंच रो जी अधिवासी को फ्रेंच मैन कह जाए। ठीक अछि, तो तांको ना होची कोन बारन पियर डी कुबर्टिन। बारन पियर डी कुबर्टिन कोन कले आरंभ कले
मॉडर्न ओलंपिक गेम्स तो से आधुनिक शीत थिला प्राचीन कहला ना आधुनिक ओलंपिक खेल आरंभ कले ही वांटेड से चाहूले कौन ना पीपुल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड टू कम टुगेदर एंड कम्पीट इन ए फ्रेंडली स्पिरिट ही वांटेड पीपुल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड पृथ्वीर सबू माने कोणानु कोणानु कोणरू पृथ्वीर सबू कोणरू लोक आसतु एवं ये कौन करूँ ये जोग दिंतु एवं समस्ते कौन करेंगे एवं प्रतियोगिता भाग नियंतु केमिति इन ए फ्रेंडली स्पिरिट माने फ्रेंडली बंधुत्वपूर्ण भाव में समस्ते बंधुत्वपूर्ण भाव में बंधुत्वपूर्ण मनोभाव नहीं कि समस्ते प्रतिद्वंदिता प्रतियोगिता भाग नियंतु बोली से चाहूले The Olympic Games are held once in every 4 years. Olympic खेल ना प्रत्येक 4 वर्ष रे थरे हुए are held once in every 4 देखो once in every 4 years प्रत्येक 4 वर्ष रे थरे once मान थरे प्रत्येक 4 वर्ष रे थरे ओलंपिक खेल हुए तो एठी मु तुमको आ जिनस कहि दउची कि लास्ट ओलंपिक खेल होइतिला केबे ना 2020 मसिया रे सॉरी 20 कहितली तो लास्ट ओलंपिक खेल 2016 मसीह तापर 4 वर्ष पर केते आसु 2020 रे पुणी ओलंपिक खेल होबा कथा किंतु जेहेतु एबे तो समस्त जानिछ ए कोरोना महामारी पई किछि होई पाला नाही तेणु एटा याकू शिफ्ट करा गला कोठी की 2021 मसीहा को तो 2021 मसीहा रे हमरो नेक्स्ट कोन 2021 जून रे बोधे हाँ 2021 मसीहा जून मासरे नेक्स्ट ओलंपिक खेल हम ठीक अच्छे यहाँ गोटे जिके भाविने वाला को मन रखी था द ओलंपिक सिंबल विथ 5 रिंग्स स्टैंड्स फॉर द यूनिटी ऑफ द 5 कॉन्टिनेंट्स हाँ देख बोले ओलंपिक सिंबल हाँ प्रथम ये बुझे तापर मुझे तुमको फोटो देखी बुझेबी द ओलंपिक सिंबल ओलंपिक सिंबल केमी थाए ताने गोटे फ्लैग थाए व्हाइट कलर फ्लैग रे 5टी रिंग थाए एमती तुमर 5टी रिंग थिबो तुमको देखेबी तुमको एबे तो से 5टी रिंग टा कौन करे ना कहा को सूचाए स्टैंड्स फॉर द यूनिटी ऑफ द 5 कॉन्टिनेंट्स तो आमरो जानिछो 5टी महादेश रही होची आम तो एक्चुअली 7टी महादेश रही होची केतोटी 7टी महादेश अच्छी किंतु सेठू 5टी महादेश यही आमर खेल भाग नियंती ठीक अच्छे तो ये 5टी महादेश कॉन्टिनेंट माने पड़े देख कॉन्टिनेंट महादेश ओशन जान महासागर ओशन महासागर कॉन्टिनेंट हूँ महादेश आमर 7टी महादेश 5टी महासागर रही किंतु ये कहुच्छे ना 5टी महादेश कथा ओलंपिक खेल 5टी महादेश भाग नियंती तो ये 5टी रिंग क्या सूचाए 5टी रिंग सूचाए कौन ना 5टी महादेश एकाठी होगा सूचाए यूनिटी माने एकता यूनिटी माने एकाठी होगा एकता तो 5टी महादेश एकता को यही कौन ओलंपिक रिंग टी सूचाए तो से कौन कौन थाए एटलिस्ट वन ऑफ द कलर्स ऑफ द रिंग्स तो से रिंग रो कलर कौन कौन थाए ना ब्लू थाए ब्लैक गोटे रेड येलो एंड ग्रीन appears in the flag of each country that takes part ठीक अच्छे तो आमर कौन हुए ना ओलंपिक खेल रे आमर जो यार ओलंपिक सिंबल कौन 5टी कलर थाए ब्लू ब्लैक रेड येलो एंड ग्रीन थाए 5टी थाए किंतु एठी जो देश मान सब भाग नेबे से देश मान कौन सपोज इंडिया ओलंपिक खेल भाग नेला तो कौन हो ना ता फ्लैग रे ये 5टी कलर जेकोसी गोटे कलर से फ्लैग रे रहिबो ठीक अच्छे जमती कि इंडिया आम इंडिया गोटे फ्लैग रही है ट्राई कलर फ्लैग आम तिरंगा पताका रही तो से तिरंगा पताकार आमर जेकोसी ये जो 5टी कलर अच्छी ओलंपिक फ्लैगर से जेकोसी गोटे कलर से किंतु जनरली आमर से 5टा रिंग रही जाऊँगी आमर से फ्लैग रे मुझे तुमको देखी दूसरे से केमती देख ये हूँ आम इंडिया ओलंपिक फ्लैग
ये हूँ आम इंडिया ओलंपिक फ्लैग। ठीक अच्छे जेकोसी गोटे रखिपारे 5टा मैंने कसी अति कम गोटे रिंग रखा पड़ो आमर ये 5टा रिंग रोचे। ठीक अच्छे ये देख ये हूँ तुम ओलंपिक फ्लैग व्हाइट फ्लैग रे 5टी कलर रिंग अच्छी। ये देख ये हूँ तुम ओलंपिक फ्लैग और 5टी रिंग अच्छी। तो 5टी रिंग कौन कौन ना तुम ब्लू दर्शाऊँ क्या ऑस्ट्रेलिया महादेश को, ब्लैक हूँ आफ्रिका महादेश को, रेड हूँ अमेरिका, येलो हूँ आमर एशिया महादेश, ग्रीन हूँ यूरोप महादेश। तो ये 5टी कलर 5टी महादेश को सूचाए बुझिपार ए। द ओलंपिक मोटो रिटेन इन लैटिन इज स्विफ्टर हायर एंड स्ट्रंगर। अच्छा तो ओलंपिक मोटो मोटो माने पे मोटो माने एक्चुअली तुम हूँ मोटर मीनिंग हूँ आदर्श आइडियाल माने जोटा कहुए तुम तार आदर्श। ठीक अच्छे मोटो माने आदर्श। तो ओलंपिक मोटो ओलंपिक आदर्श रिटेन इन लैटिन लैटिन भाषा लिखा है। तो तार आदर्श हूँ कौन ना स्विफ्टर हायर एंड स्ट्रंगर ता माने स्विफ्टर द्रुततर, हायर उच्चतर, स्ट्रंगर माने अधिक शक्तिशाली। ठीक अच्छे ओलंपिक मोटो है कौन स्विफ्टर हायर स्ट्रंगर। कुबर्टिन फेल्ट इट डिस्क्राइब्ड द एम ऑफ ग्रेट एथलेटिक्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो कुबर्टिन फेल्ट कुबर्टिन माने कौन फिल फिल माने अनुभव करा फिल फास्ट टेंस फेल्ट अनुभव करथिले जे कौन इट डिस्क्राइब्ड द एम ऑफ ग्रेट एथलेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑल ओवर द वर्ल्ड सारा पृथ्वीर महान खेलाड़ी माने महान खेलाड़ी मानकर एम ऑफ माने तांकर उद्देश्य को यह वर्णना करथिला बोली से ये अनुभव करथिले। ता माने कुबर्टिन अनुभव करथिले जे कौन जे सारा पृथ्वीर सब कौन ग्रेट एथलेटिक्स सारा पृथ्वीर महान खेलाड़ी मानकर महान प्रतियोगी मानकर उद्देश्य को यह वर्णना करि पारथिला बोली से तांका मन रे भाबुथिले। ठीक अछि डिस्क्राइब माने वर्णना करा डिस्क्राइब्ड वर्णना करि पारथिले। वीक्स बिफोर द गेम्स बिगिन देखो केमती कौन ये हुए देखिए। वीक्स बिफोर द गेम्स बिगिन ए woman dressed in Greek robes lights the Olympic torch in the Olympia Valley in Greece. वीक्स बिफोर द गेम्स बिगिन जेबे खेल आरंभ होबार सप्ताह पूर्वर गोटे सप्ताह गोटे पारे दुईटा माने वीक्स केते सप्ताह पूर्वर। ठीक अच्छे केते सप्ताह पूर्वर ए woman dressed in Greek robes रोब्स माने पिले पोशाक रोब्स माने पोशाक। तो ग्रीक रो पोशाक परिधान करुथिले ग्रीक रो पोशाक को से पिंधुथिले एंड आ कोन कहले लाइट्स द ओलंपिक टॉर्च इन द ओलंपिया वैली इन ग्रीस। तो ग्रीस रो से ओलंपिया वैली ठारे कोन कहले ना ओलंपिक टॉर्च को लगाउथिले बा ओलंपिक मशाल जोड़ा मशाल कह जाए ओलंपिक मशाल को से कोन कहले सेट्रे आलोकित माने से मसाला लगे मसाला जेनाली कौन नि गोटे आम ओडिया में कहते कौन निहुला ओडिया रे। ठीक अच्छे तो से निहुल टाइप गोटे जिनस तो से मसाला को से लगुले। मेनी पार्टिसिपेंट्स टेक टर्न्स with the torch through different countries। देखो many participants take turns with the torch through different countries। तो
ଅନେ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ଖେଳାଳିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଲିମ୍ପିକ ଖେଳରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବେ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସେ ମାନେ ପାର୍ଟିସିପାଣ୍ଟ ମାନେ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ଟେକ୍ ଟର୍ନ ମାନେ ପାଳି କରିକି କ'ଣ କରିବେ ନା ସେ ଟ୍ରଚକୁ ନେବେ, ଟ୍ରଚକୁ ବା ସେ ଯେଉଁ ମସଲାକୁ ଧରିକି ଦୌଡ଼ିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମନେକର ମୁଁ ଦୌଡ଼ିଲି ଏବେ, ପୁଣି କ'ଣ କରିବେ ତାପରେ ଯାହାର କାମ ଆସିବ, ଯାହାପରେ ପାଳି ପଡ଼ିବ ତାକୁ ଦିଆଯିବ, ତାର ଏମିତି ହେଇକି ସେ ଚାଲିବ। The final runner carries it to the stadium just before the games begin। ତ ଯିଏ ଶେଷ ରନର, ଯିଏ ଲାଷ୍ଟ, ଶେଷର ଯିଏ ଦୌଡ଼ିବ, ଶେଷ ପ୍ରତିଯୋଗୀ କ'ଣ କରିବେ, କ୍ୟାରି ଇଟ୍ ଟୁ ଦି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍, ଏହାକୁ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମକୁ ଆଣିବେ ଜଷ୍ଟ ବିଫୋର ଦି ଗେମ୍ସ ବିଗିନ୍, ଖେଳ ହେବା ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମକୁ ଆଣିବେ। ଦ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଫ୍ଲେମ୍ ଇଜ୍ ଦେନ୍ କେପ୍ଟ ବର୍ଣ୍ଣିଂ, ତାପରେ କ'ଣ ହେବ, ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ସେମିତି ଜଳିକି ରଖାଯାଇଥିବ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, until the games close, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗେମ୍ ବା ଖେଳ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି ସେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଶିଖା, ସେମିତି ସେ ମସଲାର ଶିଖାଟି ସେମିତି ଜଳୁଥିବ। ଦ ଫ୍ଲେମ୍ ଇଜ୍ ପୁଟ୍ ଆଉଟ୍ ଆଟ୍ ଦି କ୍ଲୋଜିଂ ସେରେମନି, ତାପରେ ଯେଉଁଦିନ ଖେଳ ସରିବ, କ୍ଲୋଜିଂ ସେରେମନି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଇଂରାଜୀରେ, ବା ଓଡ଼ିଆରେ ଆମର ଉଦଯାପନୀ ଦିବସ। ତ ଉଦଯାପନୀ ଦିବସରେ କ'ଣ ହେବ, ସେ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ପୁଟ୍ ଆଉଟ୍ ମାନେ ଲିଭେଇ ଦେବା, ତ ସେ କ'ଣ ମସଲାକୁ ଲିଭେଇ ଦିଆଯିବ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଟାଇମ୍ ଫର୍ ଅଲ୍ ଦ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଟୁ ରିଟର୍ନ ହୋମ୍, ତ ଏହାପରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ସବୁ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କର ସମୟ, ଖେଳ ସରିଲା ମାନେ କ'ଣ ହେବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଏବେ କାମ କ'ଣ ନା, ସେମାନେ ସବୁ ବିଦାୟ ନେବେ, ଟୁ ରିଟର୍ନ ହୋମ୍, ଘରକୁ ଫେରିବେ। ଦେୟାର ଆର୍ ସମ୍ ୱିନର୍ସ ଆଣ୍ଡ ମେନି ଲୁଜର୍ସ, ତ ଏଠି ଅନେକ ୱିନର, ମାନେ କିଛି ଥାନ୍ତି ୱିନର, କିଛି ଥାନ୍ତି ବିଜେତା, ଏବଂ ଅନେକ ଥାନ୍ତି କ'ଣ ଲୁଜର୍ସ, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ହାରିଥିବେ। ଖେଳ ମାନେ ନିହାତି ଜିତିବ କିଏ, ଜଣେ ହିଁ ଜିତିବ, ବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ଼ ଏମିତି 2 ଜଣ 3 ଜଣ ଜିତିବେ, ଆଉ ତ ସବୁ ହାରିବେ ନା। ତେଣୁ ଅନେକ ଥାନ୍ତି ୱିନର, ମାନେ କମ୍ ଥାନ୍ତି ୱିନର, ଅଧିକା ଥାନ୍ତି ଲୁଜର। ଦ ୱିନର୍ସ ଥିଙ୍କ ଏବାଉଟ୍ ଦ ହାର୍ଡ ୱାର୍କ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେନିଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦେ ହ୍ୟାଡ୍ ଟୁ ଡୁ ଟୁ କମ୍ ଟୁ ଦ ଗେମ୍ସ। ଦ ୱିନର୍ସ, ତ ବିଜେତା ମାନେ ଭାବନ୍ତି, ଏବାଉଟ୍ ଦି ହାର୍ଡ ୱାର୍କ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେନିଂ, ସେମାନେ କେତେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ ଏବଂ କଠିନ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇଥିଲେ, ସେମାନେ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ଏବଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦେ ହ୍ୟାଡ୍ ଟୁ ଡୁ ଟୁ କମ୍ ଟୁ ଦି ଗେମ୍ସ, ତାମାନେ ଏଥିପାଇଁ ସେ ଯେତେ ସବୁ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ସେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ମେନି ଅଫ୍ ଦେମ୍ ଫିଲ୍ ହାପି ଦ୍ୟାଟ୍, ଏବଂ ଅନେକ ମଧ୍ୟ ଭାବନ୍ତି ଯେ, ମେନି ଅଫ୍ ଦେମ୍ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ, ଅଲ୍ଦୋ, ଫିଲ୍ ମାନେ ଅନୁଭବ କରିବା, ଅଲ୍ଦୋ ଯଦିଓ, ଦେ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ୱିନ୍, ଯଦିଓ ସେମାନେ ଜିତି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ଦେ ହ୍ୟାଡ୍ ଦ ଚାନ୍ସ ଟୁ କମ୍ପିଟ୍ ଏଗନେଷ୍ଟ ଦ ବେଷ୍ଟ ପ୍ଲେୟର୍ସ ଇନ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡ, ଯଦିଓ ସେ ଜିତି ପାରିଲେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଦେ ହ୍ୟାଡ୍ ଦ ଚାନ୍ସ ଟୁ କମ୍ପିଟ୍, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ମାନେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କରିବାର ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା, କାହା ସହିତ ନା, ଏଗନେଷ୍ଟ ଦ ବେଷ୍ଟ ପ୍ଲେୟର୍ସ ଇନ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡ, ତ ଅନେକ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା, ତେଣୁ ସେମାନେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ହାରିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କେବେ ହେଲେ ଦୁଃଖ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ହାରିଗଲୁ ବୋଲି। ଠିକ୍ ଅଛି। Perhaps they also remember the wonderful advice that Baron de Coubertin gave। ବୋଧ ହୁଏ, perhaps ମାନେ ବୋଧ ହୁଏ, they also remember, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତି ଯେ, ଦ ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ୍, କ'ଣ ଦ ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ଆଡ଼ଭାଇସ୍, କାହାର, ବାରନ୍ ଡି କୁବର୍ଟିଙ୍କର ସେଇ ଆଡ଼ଭାଇସ୍କୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତି, ବୋଧ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିଅଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କ ମେସେଜ୍ କ'ଣ ଥିଲା, ହିଜ୍ ମେସେଜ୍ ଟୁ ଅଲ୍ ଦି ଅଲିମ୍ପିକ୍ ପାର୍ଟିସିପାଣ୍ଟସ୍, ତ ସମସ୍ତ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଥିଲା ଗୋଟେ ମେସେଜ୍, କ'ଣ ମେସେଜ୍ ଥିଲା କି, ଦ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ଇନ୍ ଦ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଗେମ୍ସ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଟୁ ୱିନ୍ ବଟ୍ ଟୁ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍। ତ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହେଉଛି କ'ଣ, ଖେଳରେ ଜିତିବା ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ନୁହଁ, ଖେଳରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ହେଉଛି ସବୁଠୁ
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ବୋଲି ଏ କଥା କିଏ ବାରନ୍ ଡି କୁବର୍ଟିନ୍ କହିଥିଲେ। ବୋଧହୁଏ ଖେଳାଳିମାନେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଭଲ ଭାବେ ମନେ ରଖିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆଜି ତ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ, ଆମେ ୟା ପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ୟାର କମ୍ପାରିଜନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଏହାକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏଜୁକେସନ୍ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଏଇଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।